Good morning, teacher and all friends. Back again with me, Loisa Ferawati Nelina Ale from Level 1 PPNA. Today, I will present materials about sex inversibility. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Loisa Ferawati Nelina Ale, dari tingkat 1 PPNA. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kelainan seks. That we get first to understanding. Sexual deviation is sexual activity that a person takes to get sexual pleasure inappropriately. Usually, the method used by this person is to use an unnatural sex object. In general, people who express sexual deviations hide their behaviors and do not want to admit it. Sexual deviant behavior is interesting to study in research with a focus on how the forms of sexual deviant behavior that infect humans and what efforts to prevent it. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Pada umumnya, orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Perilaku penyimpangan seksual menarik untuk diteliti dalam penelitian dengan fokus masalah bagaimana bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual yang menjangkiti manusia dan upaya apa sebagai pencegahannya. Kinds of sexual disability. Macam-macam kelainan seksual. Number 1, exhibitions. Abuser tend to want to surprise, fear, or impress stranger with their behavior. The perpetrator feels sexual pleasure when the victim is shocked when he acts. For example, by showing the genitals or even masturbating in public place. In exhibitionism, there tends to be no physical contact, let alone sexual, between the perpetrator and the victim. Yang pertama, eksibisionisme. Pelaku cenderung ingin membuat orang asing terkejut, takut, atau terkesan dengan perilakunya. Pelaku merasakan kenikmatan seksual bila korbannya terkejut saat ia bereaksi, misalnya dengan memperlihatkan alat kelamin atau bahkan masturbasi di tempat umum. Dalam eksibisionisme, cenderung tak ada kontak fisik, apalagi seksual, antara pelaku dan korban. Number 2, voyeurism. Perpetrators get sexual satisfaction by picking at other people who are bathing, changing clothes, naked, or engaging in sexual activity. Do not rule out the possibility that the perpetrator masturbates when picking at the victim in this behavior. The perpetrator does not aim to have sexual contact with the victim. Yang kedua, voyeurisme. Pelaku mendapat kepuasan seksual dengan mengintip orang lain yang sedang mandi, ganti pakaian, tanpa busana, atau beraktivitas seksual. Tak menutup kemungkinan kalau si pelaku melakukan masturbasi ketika mengintip korban. Pada perilaku ini, si pelaku tidak bertujuan menjalin kontak seksual dengan korban. Number 3, frotteurism. The perpetrator gets sexual satisfaction by rubbing his genitals on the body of a stranger. In most cases, perpetrators are compelled to do so in crowded public places, such as buses or trains. This behavior tends to invite legal trouble because of unauthorized genital contact. Yang ketiga, frotteurisme. Pelakunya mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan kelamin pada tubuh orang yang tak dikenal. Dalam kebanyakan kasus, pelaku terdorong untuk melakukannya di tempat umum yang penuh sesak, seperti bus atau kereta. Perilaku ini cenderung mengundang masalah hukum karena terjadi kontak alat kelamin tanpa izin. For pedophilia,
The perpetrator has fantasies, interests, and even involves sexual activity with children under the age of 13. These behaviors include forcing children to watch the perpetrator who is masturbating, holding the child's genitals, to having sexual relation with the child. Many cases of pedophilia occur in families alone. The perpetrator makes the child or other family member the victim. Yang keempat, pedofilia. Pelaku memiliki fantasi, ketertarikan, bahkan melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah usia 13 tahun. Perilaku tersebut antara lain memaksa anak menonton si pelaku yang sedang masturbasi, memegang kelamin anak, sampai melakukan hubungan seksual dengan si anak. Banyak kasus pedofilia terjadi pada keluarga sendiri. Si pelaku menjadikan anak atau anggota keluarga lain sebagai korban. Number 5. Necrophilia. Perpetrators get sexual satisfaction when engaging in sexual activity on corpse. This type of paraphilia is rarely found or disclosed to the public. Yang kelima, nekrofilia. Pelaku mendapat kepuasan seksual ketika melakukan aktivitas seksual pada mayat. Parafilia jenis ini jarang ditemukan atau diungkap ke umum. Next, reproduction of cells and organisms. Yang berikut, reproduksi sel dan organisme. Definition of cell division. Cell division is an event where our cell divides into two or more new cells. Cells divisions is a way for cells to multiply, or what is called in scientific language the process of cell reproduction. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya proses reproduksi sel. Types of cell division. Jenis-jenis pembelahan sel. Cell reproduction is divided into two ways, namely mitosis and meiosis. Mitosis is the process of cell division where the result is two identical daughter cells. Meanwhile, meiosis is the division of cells that produce four gametes, each of which has half the number of chromosomes of the parent cell. Reproduksi sel terbagi menjadi dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembagian sel di mana hasilnya adalah dua sel anak yang identik, sedangkan meiosis adalah pembagian sel yang menghasilkan 4 gamet. Masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Pertama, mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Kromosomnya berpasangan sehingga disebut diploid. Mitosis is the process of cell division that produces two daughter cells, each of which has the same characteristic and number of chromosomes as the parent cell. The chromosomes are paired, so they are called diploid. Yang kedua, meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis is a process of double dividing cell division that produces 4 daughter cells, each of which has half the chromosome number of the parent cell. Sexual reproduction, reproduksi seksual. Definition: sexual reproduction is a type of life cycle. In sexual reproduction, generation alternate between cells with one set of chromosome or haploid and cells with two sets of chromosome or diploid. Pengertian: reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dan sel dengan 2 set kromosom atau diploid. These results from my presentation relate to the materials of human sex difference. Thanks. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sekian hasil presentasi dari saya.
terkait dengan materi kelainan seks pada manusia. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.